Hey guys, welcome to my vlog. Ayan guys, so June 5 po ito guys, birthday ng anak ko. So mag-iihaw po kami ng manok po guys. So itong manok na to galing po sa kapitbahay, ay stay sa bukid. So ayan, so happy birthday Maria, love you. Sana lalaki ka ng may takot sa Diyos. Ayan. So, happy birthday. I love you so much. And we love you. Okay? Thank you so much. So, tingnan niyo guys kung paano tayo magpadugo ng manok ngayon. Let's go! Goodbye, manok. Ngayon ako na mag-ihaw. Ang sayang gingon. Paalam daw kita sa langit. Sa tiyan ka mapaingon. Paalam na aking mahal. Ayo, wan, bui. Thank you. Ayan. Ayos, agad na siya buwan. Pinangamugahin. Gatong nag-ihaw si mama, pisika lagi. Magingani, maging na siya. Oh. Bui. Itang tao, magingani, biya punta. Sa kanimong spirit sa langit. Saka na daw spirit niya sa langit. May be peace. Salamat. Yan guys. Rest in peace. Sorry ha. Kailangan. Tron ka ito. Wala ko naputol yung ulo-ulo. Ang putol naman. Oh, nang utsil dia lang game. Ang padugo sa anak ko guys. Abay, pusa. Ayan. Sarap to guys, Bisayang manok. Gaya niya na matay. Lihok-lihok pa man. 3 minutes na. Ang ihaw na to, nga wala sila kakita eh. Si Marco Luy pa eh. Say mo yun? Bye-bye. Dali lang. Dali. I-cross. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Love you. Sa. Wow. Sa. Happy birthday, Mina. Happy birthday, Mina. Morning, have a great day. Today is a great day. This day that you were born, you are the beautiful baby princess. Come into my life. I am very thankful that you love me as your true mom. I wish you have so many birthdays to come and be a good girl always. Good health, always stay pretty, and most all have I faith to God be this glory our Senior. Amen. Guys. Oh, diri na ibutang. Dili, uy, butang adri. Kaigit na, oh. Kung saan na itong iti, iyo. Iyo, puda pila na. Sarap. Master kasi mo ihaw guys. Ako pa to kisi-kisi eh. Kisi-kisi. Yan, panitan na niya guys. Huwag pa, ihulong pa na. Ay, init. Diba? Huwag plastic lang. What's lang? Kay, I'm not done. Sa hot spring ha. Ligo-ligo sa hot spring. Yan. Thank you sa food. First time may mo ihaw lang. Dugay naman. Dugay na po. Iyaw ko sa bata pa. Ang kuwan na may mamitik, may langgam. Iyawon din, subawon. Oh. Subahon? Wala ka, tilawang kalapati. Saan may kalapati? Magkaon na. Tao na. Happy birthday, happy birthday, birthday. Yan, skinny na siya guys. Malapit na siya. Buo yan, buo. Pinaupo na sinabawan. Sus, lamin kayo. Binisaya na manok. Karon na yung kung makatilaw. Balik ani. Na watermelon ni mo favorito. Tamis kayo. Ah. Very good, nasa bubal. Give me. Okay. Thank you. Tamis kay guys, gikan sa farm.